Bonjour, je suis Abdullah de Itab Academy. Donc, dans cette vidéo, je vais montrer comment créer un compte IBM Cloud. Donc, tout d'abord, on doit visiter la page cloud.ibm.com. Par la suite, il faut créer un compte. Donc, on clique sur ce bouton-là, Create an IBM Cloud Account. D'accord? Donc, une fois on remplit ces informations, c'est-à-dire l'email, nom, prénom, etc., par la suite, on aura accès, IBM vont nous envoyer un mail. Une fois on valide notre compte, normalement, on aura accès comme ça, un truc comme ça. Donc, ça, c'est la page du IBM Cloud. Donc, tout d'abord, on commence par, on doit chercher Analytics Engine. Et voilà, donc on a le Light Plan, Standard Hourly and Standard Monthly. Donc, pour le Light Plan, c'est gratuit. Donc, on a 16 Go de RAM, etc. Donc, normalement, on va cliquer sur Configurer. Et par la suite, on doit sélectionner Spark et Hadoop. And we click Create. D'accord. Donc, comme je vous ai expliqué, là, on reçoit l'erreur. Your account has not been authorized to select the Light Plan. Upgrade your account to a paid IBM Cloud account to create an instance of a paid plan of the service. Donc, هنا خصنا نديرو l'upgrade ديال الكونت ديالنا باش ما يبقاش Light Plan, mais par contre, يولي واحد paid IBM Plan. Ok, donc pour corriger cette erreur, normalement, vous devez cliquer sur Manage. On doit faire l'upgrade du compte, comme je vous ai dit. Donc, on clique sur Manage. Par la suite, on clique sur Account. Puis Account Settings. D'accord. Là, on doit faire soit Add Credit Card. On va rentrer les informations nécessaires. Carte de crédit, etc. Donc, là, Get Started with a $200 credit. Donc, une fois vous démarrez, là, vous recevez $200 gratuitement. Sinon, on va un upgrade. OK. Donc, l'idée, donc, il est sur la carte de crédit. Vous devez refaire la même chose que Bhalkbila. Donc, attachez le catalogue. Et puis, vous cliquez sur Analytics Engine. Ou عاوتاني تخليوه هذا لايت. خليوه لايت يعني ما ديروش ستاندرد اورلي. خليوه لايت وديروا كونفيغور وديماري. Donc, par la suite, une fois que vous avez créé l'accès, vous pouvez cliquer sur Resource List. Donc, le cluster, les créatures est là, comme un Services. Donc, peut-être, ça va prendre 30 minutes pour la création du cluster. Et par la suite, les étapes, les ils sont expliqués dans le fichier. Donc, il faut Services, il faut une fois ils ont créé un cluster, il y a un bouton à cliquer allez, tu peux par la suite faire reset le password ou vous pouvez copier le password. Par la suite, cliquer comme vous voyez, il y a un menu à l'est, tu cliques sur Service Credentials, tu vas cliquer sur le bouton New Credentials. Par la suite, tu vas sélectionner le rôle manager et on va dire Add. وغيخرج لكم لتحت هاد لي ديتاي نتوما vous devez copier هاد لي زانفورماسيون هادو ديال اس اس اش وصافي وغتكليكيو غتانستاليو بوتي دونك اون فوا تانستاليو بوتي غتدخلوا الهوست هنايا الاي بي ديالو والباسورد ديالكم صافي وغتقدروا تدخلوا البوتي ميم شوز بالنسبه لكلاوديرا راه غتلقاو ماشي كلاوديرا مانجر هذا اونباري هذا يفي لا ميم شوز كو كلاوديرا مانجر il gère la gestion ديال الكلاستر كامل où vous pouvez démarrer les services etc. D'accord, donc هنايا كاين كاع لي زيغ اللي تقدروا تستاجوا اونباري هو هذا اللي وريتكم توتالور هو هذا
دونك الا دخلتو بالبوتي راه صافي، راه عندكم غيكون عندكم اكسي الا دخلتو هنا غيكون عندكم اكسي وصافي. ديروا الباسورد الكونت ديالكم. اليوزر نيم راه هو CLS admin. CLS admin بور تو الموند. والباسورد هو الباسورد ديال الكونت ديالكم. غير هو هنا البروبليماتيك اللي كاينه، il se peut انه يفاكتوروا عليكم شي حاجه. سي فري كيقولوا لكم $200، ولكن ديجا طرات واحد الكوليغ فاكتوروا عليها في الاخر شي 2000 درهم شي حاجه بحال هكا. دونك ليدي هنايا هو خصك تانولي تكانسلي السبسكريبشن ديالك. دونك اون فوا ساليتي تكانسلي السبسكريبشن ديالك. مي البروبليم سي كو انا فاش كنبغي نشوف how to cancel the subscription، يعني كيقول لك خصك تشاطي معنا ولا تعيط لنا في التليفون. دونك ما دايرين شي ميثود اللي هنا تري كلير كيفاش انولي لابونمون ديالك. سكي في سي با ايفيدون. Comme vous voyez ici, الا مشيتو support كليكيتو على support ودرتو هنا how do I cancel my account، حيت في الاخر كما قلت لكم خصكم تانولي لو كونت باش ما يتفاكتوراش عليكم. هنا فور دونك لو كونت غيقول لي pay as you go. Donc for pay as you go subscription account, the quickest way to cancel your account is to contact us through live chat or by calling هاد number and selecting the third option. دونك اولا تكليكي لايف تشات. كون جو كليك سور لايف تشات ما كنلقاش شي حاجه اللي شي تشات هنا كيفاش تقدر نشاطي. anyhow if you need to use it it's worth a try. but زعما كاين تقدر تخلص في الاخر شي $100 ولا $150. لوجيكمون ما خصكش تخلص والو، ولكن il se peut يخرجوا لك شي حاجه. داكوغ. دونك that's it for now. thank you.